In Indonesia, people say it's bad, but one of the top viewers on porn is Indonesia. So why? First time I pakai dulu. Yeah. Yeah. Oh, 真的不错。I know you pakai your last version. Is it nice or not? I've worn turban before, so I like the snatch look. Macam mana Islam boleh sampai sini padahal tanah Arab tu cukup punya jauh? Persoalan ni dijawab panjang oleh Hamka dalam buku beliau iaitu Sejarah Umat Islam. Nak faham senang je, kita tengok tanah Arab tu dekat mana. Dah tengok tu kita tengok pula China terletak kat mana. Pada zaman awal Islam, range dalam 100 tahun selepas zaman Nabi gitu, Arab ni dah power. Kalangan mereka dia Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia dikenal dunia karena kemajuan Islam dan industri hijab yang mendunia. Tapi di sisi lain, Indonesia justru masuk daftar atas negara dengan penonton film dewasa terbanyak. Kok bisa? Apa kata dunia tentang ini? Malaysia punya industri hijab yang ekspornya menembus pasar Eropa dan Timur Tengah. Influencer hijrah dan konten Islami mereka pun berkembang pesat. Pemerintah mendukung dakwah digital, bahkan ada universitas Islam yang mendunia. Sementara itu Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, masuk jajaran teratas negara dengan tingkat konsumsi film dewasa tertinggi. Ini bukan asumsi, tapi data. Gak sedikit netizen luar negeri yang mempertanyakan moral bangsa kita. In Indonesia, people say it's bad, but one of the top viewers on porn is Indonesia. So why? Why? Tell me. What are your biggest challenge you face after converting to Islam? Not being able to eat pork. You know, people think that adult industry is bad, but they have respect as well, right? It's not like they are evil ones. So why you choose Islam? I didn't choose. Allah guided me. First time I pakai dulu. Yeah. Yeah. Oh, 真的不错。I know you pakai your last version. Is it nice or not? I've worn turban before, so I like the snatch look. But turban is different from Yeah, different. Hari Raya genap sudah sebulan. Nah, tengok kan? Cantik. Dia naik kan dia punya aura Arab. Betul. Terpegun. Dia pandai cakap. BM mesti bagus ni. Yeah. Kita saling membahas. Pandai kena cakap Melayu je. Yeah, boleh. Salah. Terpegun tau. Betul you. Lari ramai-ramai jemput ke rumah. Banyak banget orang yang nanyain tentang Islamnya Indonesia dan Malaysia. Kenapa terlihat berbeza? Oke, aku kasih tahu bahwa mazhabnya Islam Indonesia dan Islam Malaysia itu sebetulnya sama-sama mazhab Syafi'i. Tapi di Indonesia ini di bagian Pulau Jawa itu ada yang namanya Islam Kejawen. So, Islam Kejawen itu berbeza sama mazhab Syafi'i. Kejawen ini ya kalian Google sendiri lah ya, karena aku takut memberitahu tentang Islam Kejawen ini karena takutnya salah atau ada miskonsepsi. Silahkan kalian cari sendiri artinya. Terus Indonesia ini dulunya itu ada pengaruh dari Hindu-Buddha, karena Hindu-Buddha dulu yang masuk ke Indonesia. Jadi kalau kalian bilang kenapa ya di Jawa itu kok culture-nya begini begitu, nah yang pertama itu karena Islamnya itu Islam Kejawen, yang kedua mereka ada terutama di Pulau Jawa ya, mereka itu pengaruh Hindu-Buddhanya itu dari zaman dulu itu masih kuat. Makanya kalau di Pulau Bali itu kebanyakan orang Hindu, jadi non-Muslim. Terus kalau di Manado juga banyak non-Muslim, Timor, Papua itu juga banyak yang non-Muslim. Di Medan juga banyak yang non-Muslim. Jadi kenapa kalau dibilang kok Indonesia itu berbeza sekali Islamnya, dan kenapa Indonesia itu kok tidak nampak macam Islami?
Oke, pertama karena Indonesia juga bukan negara Islam. Jadi Indonesia itu adalah negara demokrasi, jadi bukan negara Islam. Macam mana Islam boleh sampai sini padahal tanah Arab tu cukup punya jauh? Persoalan ni dijawab panjang oleh Hamka dalam buku beliau iaitu Sejarah Umat Islam. Nak faham senang je, kita tengok tanah Arab tu dekat mana. Dah tengok tu kita tengok pula China terletak kat mana. Pada zaman awal Islam, range dalam 100 tahun selepas zaman Nabi gitu, Arab ni dah power. Kalangan mereka daripada Hadramaut, Bahrain dan juga Oman memang gigih berlayar. Kat belah Guangzhou, mereka ada pusat perniagaan yang sangat pesat. Tapi mereka rugilah kalau mereka angkut barang daripada Arab pergi direct ke China. Maka mereka bina hub-hub perniagaan kat India dan negeri-negeri Melayu. Tempat-tempat ni bak kata Hamka adalah sendi-sendi perniagaan. Secara langsung, semua dalam laluan ni masuk kat dalam rangkaian perniagaan Arab. Kalau ikut catatan China, orang-orang Arab turun kat negeri Melayu seawal abad ke-7 gitu. Sir Thomas Arnold pula luaskan yang datangnya mereka adalah untuk berniaga, tapi sambil berniaga, mereka menyampaikan berita baik. Berdakwah lah mudah kata. Tapi nak singkap dari sini yang susah sikit. Saya nak korang faham 4 perkara. Yang pertama kita dah bincang kedatangan pedagang. Kedua pula kedatangan pendakwah tulen. Baca kalangan pendakwah yang tidak berdagang. Mereka datang untuk berdakwah saja. Dan ketiga, hubungan orang Melayu dengan tanah Arab. Kira the other way pula. Hamka tekankan macam mana guru sufi yang bernama Syekh Abdul Mas'ud Abdullah. Beliau pergi ke tanah Arab dan jadi guru hebat kat sana. Salah seorang anak murid beliau menjadi guru tasawuf yang terkemuka. Hamka juga bagi tahu macam mana Syarif Mekah perintah Syekh Ismail disuruhnya pergi ke Samudra Pasai. Kemudian ada juga pergerakan daripada Jeddah ke sini. Tak boleh lupa kedatangan Syekh Syamsuddin yang turun dekat Kalimantan membawa kitab Al-Quran dan sebentuk cincin. Never endingly network ni berterusan dan sini bolehlah kita masuk ke perkara keempat yang belum saya cerita. Hubungan orang Melayu sesama orang Melayu di negeri lain. Hamka tegaskan macam mana bangsawan-bangsawan Melayu berkahwin dengan kalangan Arab. Sultan Siak sebagai contohnya adalah keturunan Bang Alawi bin Syahab. Maka secara langsung Islam jadi subur kat sini dan beransur-ansur berkembang guna jalan damai. Apabila akar dah kuat, dapatlah kita tengok pokoknya sekarang. Sebetulnya guys, kalau dari hukum negara Indonesianya sendiri itu sudah tidak diperbolehkan dan tidak bisa terdaftar kalau misalnya menikahnya itu beda agama. Terus misalnya perkara pelihara anjing itu juga sebetulnya nggak boleh lah orang Islam. Ya, maksudnya emang nggak ada aturannya ya, tapi itu kembali ke pribadinya. Jadi jangan generalize. Jujur, selama 25 tahun aku tinggal di Indonesia, aku nggak pernah gitu dapat tetangga yang orang Islam melihara anjing tuh belum pernah. Kristen ada, non-Muslim ada. Tapi kalau untuk Islam itu nggak ada sih. Terus permasalahan perbedaan menikah beda agama ya, kayak ibu aku dulu non-Muslim 35 tahun yang lalu ibu aku ya harus masuk Islam untuk bisa menikah dengan ayahku, dan sampai sekarang alhamdulillah ibu aku masuk Islam, Muslim, dan ya belajar Iqra, belajar semua, belajar sholat, alhamdulillah sholatnya juga bagus, 5 waktu terus, puasa sunnah apa semua. Jadi please jangan generalize semuanya begitu. Tapi jujur sebetulnya semua orang Indonesia itu mengakui kok kalau misalnya memang Islamnya Malaysia itu jauh lebih bagus dan lebih teratur banget. Nah itu kembali lagi ya karena dari sistem negara dan sistem pemerintahnya beda. Kayak di Indonesia itu kita nggak ada sekolah Islamik untuk yang negara punya dari government, itu nggak ada. Jadi kita itu hanya belajar agama Islam itu seminggu sekali kalau di sekolah negeri. Semoga bisa jadi pencerahan buat teman-teman, dan tolong jangan judge semua orang Indonesia seperti itu karena orang Indonesia emang banyak dan banyak yang melenceng mungkin Islamnya, tapi ya tidak semua seperti itu. Banyak juga yang bagus-bagus, banyak juga sekolah pesantren yang baik, yang bagus, yang ilmu Islamnya juga Masya Allah sekali. Ulama-ulama kami juga Masya Allah sekali. 2 years ago, I went to the mosque for the first time and wore the hijab for the first time just because I was curious to know more about Islam. Having lived in a Muslim country for 4 years at that time and having so many Muslim friends. Also at that time, I would never have imagined that one day I'd become Muslim and wear the hijab. I had so many misconceptions around the hijab. Oh, these women must be forced to wear this. Their husbands, their fathers make them do it. How wrong could I be? Now, after 5 years of learning about Islam, including 1 year as a
believer, I'm so proud to wear my hijab and call myself a Muslim. This was all part of Allah's plan for me. But why am I saying all of this? Well, sisters, brothers, you never know what's around the corner. You may not pray on time today. You may not wear the hijab today. But inshallah, one day you will. That's why it's so important to never judge our new reverts into Islam or even fellow Muslim brothers and sisters around the world. You are not right in their path. Allah is. Don't forget that. 你一开始戴的时候是来 on and off 还是那一天？没有，我也是 on off 的那种，就在车里脱掉哦。有时候出门也是戴这些，然后又不要戴的那种。慢慢就学着戴啊。所以就是比较是来一直戴到回到房间哦才会脱掉。因为你突然间这样脱的话，你会变得好像有点不习惯了，然后你就会好像就这样子一直戴着。因为有一些马来的明星歌手没有戴独洞，我好奇马来 community 会怎么去想他们呢？我所看到的是啦，如果这个女的还没有戴独洞，会被讲到很严重的。就是我看他们的 comment 底下啦，没有戴独洞还有意思，还想要做演员那种嘛，吧，其实是不对的这样子。你这样 comment 这样子不对啦。啊，其实是不可以这样子去 comment 一个人的。就是我只知道说，你管好你自己，你不要去 care 别人，别人想过他的生活就给他自己去过呗。我是这样子啦。这样子，你现在当你有看到一些马来朋友没有戴独洞，你会跟他讲什么吗？不会耶，因为我们好像要去讲这个人没有戴独洞，其实是有很多方式去跟他讲的。一就是自己默念哦，就是希望他可以戴独洞。哦，我没有要跟你讲，我只是自己默念。啊，我默念希望这个女生有一天她terbuka hati untuk tutup aurat。第二类，你认识她，你可以跟她讲，其实你可以学着戴独洞，因为你这样开着给别的男生看到不好。第三呢，就是祷告哦，你可以跟 Allah 祷告，就是讲说希望我身边的人都可以buka hati tutup aurat。不一定要，你没有戴独洞，你给我戴不好不多啥。这个是一个 Islam 的教义来教你怎么样的3种方法，还是这个是你认为的3种方法？哦，是这样子的 Islam， 就是以这样子，我要你戴。延顺带，就是这样的一个形式就好了，就跟自己讲就好了。这样你会嘛？就是你看到你的马来朋友讲啊，没有戴，但也不会这样大动作了。就像你现在已经戴独洞了，我不确定马来女生跟女生之间会不会来聊说，可能不打pakai独洞。会耶，因为我小学是华校嘛，我没有很多马来朋友。然后我进中学过后，我的班上有2个马来女生，她们是那种比较保守的，就是独洞穿得很长的那种。然后有一天我下操场的时候，我脱独洞，他们第一次看到我这样子，他们没有跟我讲些，他们跟我的ustazah讲，然后我的ustazah知道啊，很意外的是他没有骂我，因为我是混血嘛，所以他可能不会这样严格，然后他就自己来找我，他讲卡，其实呢我们伊斯兰女生是要戴独洞的，你这样子buka aurat是不好的。他讲不用紧，你慢慢学，可是尽量戴独洞。哇，会有这样子的事情发生。对，而且你没有戴独洞，你的马来朋友是不要跟你做朋友了。我是这样子的，会这样子哈，我马来朋友就不要跟我做朋友，因为我没有戴独洞，他就觉得你很berdosa的。其实buka aurat是berdosa，是不可以的。但是你的妹妹们都有经历过这样的事情吗？有，我妹妹全部都有经历过，可是他们比我好的是，他们在学校时期是戴着的，校外就没有戴了。会不会就等于说我戴独洞只是不想要被排挤啊？我之前是这样子的，现在是戴 for 自己啦。 When you visit a mosque and confused about my hair, you're not sure what to do. So cute. Okay, you are but really so much where you okay. I think you. Okay, it's okay. I see. Okay. Okay, you want. You see here, you must cover your hair. Everything. They really tried to help. Oh, nice. Wow, like the summer. Yeah, jadi kamu lah. Okay lah. Oh, nice. Okay. Thank you. Ada yang bilang, katanya negara agamis, kok begini? Bahkan Indonesia disebut munafik oleh sebagian warga asing. Bukan waktunya saling menyalahkan, tapi ini jadi alarm besar buat Indonesia. Kita punya potensi besar, tapi harus berani berbenah. Kalau Malaysia bisa berkembang dengan Islam yang moderat dan produktif, kenapa kita tidak? Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten berpikir kritis seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.